नमस्कार जय जगन्नाथ फ्रेंड पुणी थोड़ा स्वागत करुच्ची आज भिडियो को फ्रेंड सुभद्रा योजना को लेकिन गोटे लाटेस्ट अपडेट आसी जो मानक भी सुभद्रा योजना पैसा एजाई पाई ना स्टाटस अंडर प्रोसेस अच्छी किंतु ए जाकि सुभद्रा योजना कौन पैसा पाई ना कि प्रथम किस्ती टका पाई जाइछंती सेकंड किस्ती टका पाई ना ताले आपण माने ए वीडियो देखंतु आ जदि कौन भूल वशत कारण कि इनकम टैक्स को लेकिन रिजेक्ट करा हेछि किबा स्टूडेंट स्कॉलरशिप को लेकिन रिजेक्ट करा हेछि किबा चारि चकिया जान को लेकिन कि चारि चकिया जान को लेकिन रिजेक्ट कराई कौन प्रकार भी भूल वशत भूल कारण देकी जदि आपनकर रिजेक्ट हो जाए सुभद्रा योजना ताहले आपण माने ए वीडियो देखंतु आपण मान पई खास करी ए वीडियो आपण माने जदि सुभद्रा योजना प्रथम आ द्वितीय किस्ती टका पाइछंती ताहले तृतीय किस्ती टका अगस्त मास बा राखी पूर्णिमा दिन आपनकु मिलिबो आ जो माने भी प्रथम किस्ती टका पाइछंती द्वितीय किस्ती टका पाइनांती ताहले से मानकु राखी पूर्णिमा दिन केते टका मिलिबो आपण माने जानि परिबे आ जदि आपण माने प्रथम जदि आपण माने दुईटा किस्ती टका पाई जाइछंती ताले आपनको केते मिलिबो आ जदि आपण गोटा किस्ती टका पाइछंती बा जमारू पाई नांती ताले आपनको तृतीय पेज रे केते टका मिलिबो आपण माने ए वीडियो माध्यम जानि परिबे खास करी सेही मां भौणी मानक पई जो मानकर की भूल रिजन देकी रिजेक्ट करा ही जाइछि चारि चकिया जान पई किबा इनकम टैक्स पई बा जे कोनोसी बा भूल रिजन देकी बा 5 एकड़ जमी पई रिजेक्ट करा हिछि ताले से माने कोन करबा आवश्यक ए वर्तमान फील्ड वेरिफिकेशन चालू अछि कि नाही आपण माने एई गोटा वीडियो माध्यम जानि परिबे जदि एई सब प्रॉब्लम पई जदि आपनको सुभद्रा टंका आसीनी ताले आपण माने एई वीडियोटा देखंतु खास करी एई वीडियो आपण पई ए वीडियो पूरा देखंतु हेले आपण माने कंप्लीट डिटेल्स रे जानि परिबे तो फ्रेंड वीडियोटा को देखुथांतु आ चैनलटा को भी सब्सक्राइब कर दिथांतु जा फल कि जे मु एम सब यूजफुल आ इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करबी सर्वप्रथमे आपण माने देखि परिबे। नमस्कार सुभद्रा हेल्पलाइन को आपनको स्वागत दयाकर सुभद्रा योजना संबंधित प्रश्नटी कहतु। गुड मॉर्निंग मैम। आज्ञा सर कहतु। मैम मो गोटे जनसेवा केंद्र रो कहूची। आज्ञा कहतु। मैम सुभद्रा योजना रे जाई कि जो माने भी पाइ नांती जो मानकर भी भूल रीजन दे कि रिजेक्ट करा ही जाईछि जोडा कि इनकम टैक्स फाइल पई किबा फोर व्हीलर जोडा कि फोर व्हीलर जार अछि से न पाइले चलिबो किंतु किछि लोकंकर फोर व्हीलर रही कि भी न रही कि भी से मानकर सही रीजन दे कि रिजेक्ट कराई आउ खास कर मैम जो स्टूडेंट मानकर स्कॉलरशिप 2020 रे पाइथिले बा 2021 रे पाइथिले आ पाउ नांती तांको स्टडी भी कंप्लीट हे जायछि से सब रीजन दे कि मैम रिजेक्ट कराई तो कोन करबे से माने आज्ञा आपण जो रीजन पे आपनकर रिजेक्ट होछि भूलवशत तो सुभद्रा वेबसाइट रे आपण अभियोक्ति प्रमाण सहित आपण अभियोक्ति दाखल करिवे। मैम सुनंतु मैम आज्ञा से जो फेब्रुआरी बा जनवरी मार्च मास भितरे एया ही कहले तो कोन करा है ना लोक मानकू सेटा पोर्टल रे करछंती कंप्लेन करछंती विथ ब्लॉक रे जाई कि भी करछंती तथापि किछि ए जाई कि फील्ड वेरिफिकेशन हो नाय के आसुनांती जांच करिया पई एबे अगस्त रे पुनी मिलिबो राखी पुनिया बेले मिलिबो पैसा तो ए जाई कि मैम किछि होउनी आम पंचायत रे केई भी जांच करनांती केई आसुनांती किछि नाय लोक माने पैसा मूलरू पाइ नांती सबा आगे आवेदन करथिले किंतु ए जाई कि पैसा पाइ नांती रिजेक्ट असुविधा दुखित जेहेतु आपण प्रमाण सहित आपण अभियोक्ति दाखल करूछंती तो वर्तमान तो सेमिति कोनोसी गवर्नमेंट तक तरफ अपडेट आसी नै कि एई डेट रे दिया जाउची तो जो मानकर भी भूलवशत रिजेक्ट होइछ अभियोक्ति दाखल करूछंती प्रमाण सहित तो ब्लॉक माध्यम रे जेते बेले भी वेरिफिकेशन आपनकर करा जिवो तो प्रथमे आपनको कॉल माध्यम रे हो किबा मेसेज माध्यम रे हो प्रथमे जणे दिया जिवो कि आपनकर वेरिफिकेशन करा जिवो तो डोर टू डोर वेरिफिकेशन करा सेला परे ब्लॉक माध्यम रे हो कि अंगनवाड़ी माध्यम रे हो तो आपण योग्यता रहउतले तबे नेक्स्ट किस्त रे आपण पाई परिबे। मैम सुनंतु एमिते हेजी किछि किछि लोक प्रथम किस्ती पाइछंती आ सेकंड किस्ती पाइ नांती आ किछि लोक सुनंतु आ किछि लोक माने मूलरू जमा पाइ नांती एमति काई होउची। आज्ञा सर बुझिछ आज्ञा हम पाखरे जेतिकि भी गवर्नमेंट को तरफ अपडेट रहउचे तो हम आपण को जानि परछु आज्ञा ठीक अछि तो वर्तमान सेमिति कोन अपडेट आसी नै जेतु जो माने भी भूलवशत रिजेक्ट होइछंती तो आपनकर प्रमाण सहित आपण अभियोक्ति दाखल करूछंती गवर्नमेंट को तरफ रो नियत भाबरे आपनकर वेरिफिकेशन करा जिवो स्टेप बाय स्टेप आपनकर वेरिफिकेशन करा जाउची। आपण ठीक कथा कहउछंती मैम बट इरा जनवरी रु चलछि जनवरी जून हेलानी ए जाय होउनी आ गोटाई मास परे पुनी आसीबो थर्ड किस्ती तो से मानकर वेरिफिकेशन हबो केबे से माने पाइबे केबे थर्ड किस्ती रे भी से माने पाइबे नै आसी के एडी मुंडो खराब करछंती मैम। आज्ञा सर बुझिछ आज्ञा असुविधा जो मानकर भी थर्ड किस्ती पर्यंत जाउची वर्तमान तो सेमिति कोनोसी अपडेट आसी नै कि एडी डेट दिए जाउची जेतु आपनकर जेते बेले भी आपनकर वेरिफिकेशन हे सेला परे आपण योग्यता रहउतले तबे आपण दुईटा किस्ती एका सहित पाई परिबे। हम आ गोटे कथा सुनंतु जो माने भी मूलरू पाइ नथले
ଆଜ୍ଞା ସେଇଥିରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆସିଛି 10,000 ଟଙ୍କା ଦିଟା କିସ୍ତି ପଳେଇ ଆସିଛି, ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ମ୍ୟାମ୍ 5,000 ଟଙ୍କା ଆସିଛି। ତାଙ୍କୁ ପୁଣି କେବେ ମିଳିବ ସେ ପଇସାଟା? ନେକ୍ସଟ କିସ୍ତିରେ ଯେତେବେଳେ ବି ପଇସାଟି ଦିଆଯାଉଛି ହୁଁ। ଭେରିଫିକେସନ ହେଇକି ହୁଁ। ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ପାଇପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି। ମାନେ ସେମାନେ ଥାର୍ଡ କିସ୍ତିରେ ମାନେ 10,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ? ଆଜ୍ଞା ଦୁଇଟା କିସ୍ତି ଏକା ସହିତ ପାଇପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାମ୍, ଯୋଉମାନଙ୍କର ବି ରିଜେକ୍ଟ କରା ହେଇଯାଇଛି ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ ସେ କେବେ ହବ? ଜାନୁଆରୀରୁ ଏ ଯାଇ ହଉନି, କେହି ଆଜ୍ଞା ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ବୁଝୁଛି ଆଜ୍ଞା ଅସୁବିଧାଟି, ଯେହେତୁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଭେରିଫିକେସନ କରାଯାଉଛି। ହୁଁ। ଭେରିଫିକେସନ ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପଡେଟ୍ ଆସିନାହିଁ କି ଏଇ ଡେଟ୍ରେ ଦିଆଯାଉଛି। ଠିକ ଅଛି। ତ ଆପଣ ରଜର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍, ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି, ବଟ୍ ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ଏକା ମୁଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ କରୁନଥିବି, ବହୁତ ସେ ସିଏସି ଭାଇ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ ଆଜ୍ଞା କରୁଥିବେ ବା କଷ୍ଟମର ବି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କମ୍ପ୍ଲେନ କରୁଥିବେ। ଏଇ କମ୍ପ୍ଲେନ ଆଜ୍ଞା ଟାକୁ ଆପଣ ଆଗକୁ ଫରୱାର୍ଡ କରନ୍ତୁ ମ୍ୟାମ୍, ସରକାରଙ୍କ କାନକୁ ମାନେ ଶୁଭିବା ଆଜ୍ଞା ଦରକାର, ହେଲେ ଯାଇ କରିବେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବୁ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମରୁ ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି ପଇସାଟି ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ବଶତଃ ରିଜେକ୍ଟ ହେଉଛି। ହୁଁ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଙ୍କ ତରଫରୁ ଅପଡେଟ୍ ଆସିନି। ତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି, ଅସୁବିଧାଟି ରହୁଛି, ହୁଁ। ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଠିକ ଅଛି। ମ୍ୟାମ୍ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ ଚାଲୁ ଅଛି ନା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି? ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି କୌଣସି ଅପଡେଟ୍ ନାହିଁ କି ଭେରିଫିକେସନ କରାଯାଉଛି। ଠିକ ଅଛି। ତାମାନେ ମ୍ୟାମ୍ ବନ୍ଦ ତ ହେଇଯାଇଛି? ଯୋଉମାନଙ୍କରେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପଡେଟ୍ ଆସିନି, ଅପଡେଟ୍ ଆସିଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ପାରିବୁ ଆଜ୍ଞା। ଠିକ ଅଛି। ତାମାନେ ପୁଣି ଥରେ ମାନେ ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। କୋଉଠି କଲେ କେଜାଣି ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ତ କେହି ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ କଲେ ନାହିଁ। ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଏରେ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ କରାହେଇଥିଲା ସେତିକି ହିଁ କରାହେଇଥିଲା। ତାପରେ ବି ଯୋଉମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି ପଇସା ଆଜ୍ଞା ସେମାନଙ୍କର ଡୋର ବାଇ ଡୋର ଯୋଉ ଭେରିଫିକେସନ ହବ ଆଜ୍ଞା ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଆମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ କେହି ବି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ବ୍ଲକ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନ କରାଯିବ ଆଜ୍ଞା। ତ ଯୋଉ ବ୍ଲକ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଭେରିଫିକେସନ କରାଯିବ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଙ୍କ ତରଫରୁ ଅପଡେଟ୍ ଆସିନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଗକୁ ଅପଡେଟ୍ ଆସିବ ଆଜ୍ଞା, କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ଦିଆଯାଉଛି। ଅପଡେଟ୍ ଆସିଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇପାରିବୁ ଆଜ୍ଞା। ଠିକ ଅଛି। ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଯଦି ଆପଣ ଦୁଇଟା କିସ୍ତି ତିନୋଟି କିସ୍ତି ଆପଣ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ତିନୋଟି କିସ୍ତି ଆପଣ ଏକା ସହିତ ପାଇପାରିବେ ଭେରିଫିକେସନ ପରେ। ଠିକ ଅଛି। ମ୍ୟାମ୍ ସେକେଣ୍ଡ କିସ୍ତି ବେଳେ ବି ଏଇ କଥା ହେଇଥିଲା ଯେ ଯୋଉମାନେ ବି ପାଇନାହାନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ କିସ୍ତି ଦିଟା କିସ୍ତି ତାଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ କିସ୍ତିରେ 10,000 ଟଙ୍କା ପଳେଇ ଆସିବ। ବାଟ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଆସିଲା, ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କର 5,000 ଟଙ୍କା ଆସିଲା, ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମୂଳରୁ ଆସିଲାନି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ବୁଝୁଛି ଆଜ୍ଞା ଅସୁବିଧାଟି, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନ ହେଇକି ପଇସାଟି ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଆପଣ ନେକ୍ସଟ କିସ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟତା ରହୁଥିବେ ପାଇପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି। ତାମାନେ ମ୍ୟାମ୍ ୟାର ଭିତରେ ପୁଣି ଥରେ ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଓକେ ମ୍ୟାମ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।